भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम समस्त भक्त मान को आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ भुवनेश्वर शाखा अनुकूल परिचालित नयगढ़ शाखा तरफ समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। विशेषकर तहसीलदार महोदय एवं समस्त नयगढ़ भक्तवृंद, विशेषकर नयगढ़ आम मंदिर जे अध्यक्ष अच्छा श्रीपाद तरुण गोविंद प्रभु तथा समस्त श्रोता मान को आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ पक्षर धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। जेहेतु आपको सुयोग देते हरिकृष्ण उत्सव एवं नगर कीर्तन तथा भक्त मान रहा भक्तों प्रसाद समस्त व्यवस्था कर गुरुत्वपूर्ण कथा अपन समस्ते उपवेशन कर भगवान कथा श्रवण निमित्त एवं आमको सुयोग देते भगवान कथा कीर्तन करने। तेरे हरिकृष्ण उत्सव कहीं हुए से विषय पूर्व प्रभु निश्चित आपको सूचना देते आसंता काली से विषय सूचना प्राप्त हे। तो भक्त मैंने समस्ते जानती श्री श्रीमद गौरगंग गोस्वामी गुरु महाराज तिरुभाव तिथि उपलक्षे ये उत्सव तेणु ये उत्सव को साफल्यमंडित करने आपठी सहयोग उपस्थिति। तेज इस्कन विषय प्राय समस्ते जानती अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ समग्र विश्व जी कृष्ण वाणी महाप्रभुर वाणी को जो संस्था प्रचार कर संस्थार मुख्य पुरोधा होती श्रील प्रभुपाद महाराज। तो प्रभुपाद महाराज समग्र विश्व कृष्ण चेतना को प्रचार कर जो संस्था गठन करते इस्कन नाम नामकरण कर समग्र विश्व केवल गोटे जिन प्रचार कर भगवान श्रीकृष्ण वाणी जमी समस्ते जानती जे भगवत गीता को भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में शिक्षा देते ये तो भगवान वाणी। तो भगवान तो शिक्षा देते पुणी प्रचार करा कहीं प्रचार करने देखो केते गाड़ी आसी भक्त मैंने आसछन्ती तो केवल यही प्रोग्राम माध्यम प्रचार होची से नुह इस्कन प्रत्येक कार्य ही होची प्रचार अभिमुख्य। तो प्रत्येक कार्यर पछरे केवल प्रचार ही रही प्रचार कहीं आवश्यक कौन दरकार प्रचार कर आवश्यक कौन। बहुत लोक मन प्रश्न आसे बहुत लोग गोटे सन्देह घेर भर था विचार करती जार आवश्यक से गीता ग्रहण करेंगे जार आवश्यक से गीता नहीं पाठ करेंगे भगवान श्रीकृष्ण शिक्षा देते ठीक अच्छे जार आवश्यक से नहीं पाठ कर आपड़ कहीं पुश कर कहीं जन को बुझे भी दौरान कि समस्त गोटे जिन जानती गोटे श्लोक को भारतवासी समस्ते जानती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो समस्ते कथा को जानती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये श्लोक को समस्ते जानती श्लोकर अर्थ भी समस्ते जानती किंतु समस्ते श्लोकर अर्थ को जानिकी केवे कहीं स्थिति केवे रहिला भली के अनुभव करछन्ती समस्ते कहते समस्ते सुख रुहतु। अच्छा निजे कहीं सुख ये भावना रे स्थिर हवा सहज कथा नुह ये भावना क्यों मैंने स्थिर रुहती ये भावना रे स्थिर रुहती केवल भगवान भगवान चाहते जगत समस्ते सुख रुहतु। कौन सी व्यक्ति एटा विचार करना कहीं जेहेतु आम ओडिया भाषा जब कह समस्ते तेल लुण संसार भितर छंदी होगी रही समस्ते एक विपज्जनक परिस्थिति भीतर रही समस्ते दुखालय भीतर रही भगवान गीता कहते तेणु दुखालय भीतर जीव रही से निज जीवन को सुखमय जीवन केमी से प्रयास कर सुख कथा के चिंता कर
कहीं बुद्धिजीवी माने जो माने टिके उदार हृदय विशिष्ट जो माने टिके उदार चित्त विशिष्ट से माने अन्य उपकार कथा चिंता करती किंतु भगवान वास्तविक जीवन मंगल पे ही चिंता करते से पे गीता रे भगवान निजे ही कहउचंदी जे एटा जानि पारे से सुख पाए तीनटा कथा कहउचंदी भक्तारं जगतवसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञातमां शांति उच्चति तेठी गोटी कथा रही तृतीय कथा भगवान कोन कहउचंदी ना सुहृदं सर्वभूतानां प्रत्येक जीव मानकर सुहृद मंगलकांक्षी बंधु कहउचंदी भगवान एटा जे जाने से सुख पाए आपण चिंता करंतु समस्त में कहूछे भगवान जहा करंती समस्त जानथि कोन कहले भगवान जहा करंती प्राणी रे मंगल सकाशे आपण जीवा समय जदी एक्सीडेंट हला आपण गोड़ कटिला सेठी कहि भगवान मोर मंगल करछंदी के कहि करी कहि करी नै भगवान समस्त मंगल करंती किंतु जब निज जीवन प्रति आसी जीव निज आड़ से जिनस आसी जाए निजर कोन कहि समस्या घेर भीतर पड़ जाऊ विपदर सम्मुखीन से समय भगवान को भगवान मंगल विचार को विचार करती समस्त दोष दिन कौन ना भगवान मोर किसी अमंगल कले भगवान कौन से विधान ही अमंगल नहीं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन तो मंगल भगवान समस्त कार्य मंगल जगतर समस्त विधान जीव मान जो विधान रही पछरे जीवन मंगल ही निहित रही जीवटा बुझी पारे तो वास्तविक मंगल केतबेल हम जीवन वास्तविक मंगल हम जो जीव भगवान वाक्य को स्मरण करिवो आपण चिंता करନ୍ତୁ भगवान आम पई कोन शिक्षा देइचंदी ताको केते जण जगत रे चिंता करचंदी कहले पालन करिया दूर कथा पालन करिया होची सेकंड थिंग प्रथम के जण चिंता करचंदी जे भगवान मोर मंगल पई किछि तो शिक्षा देइथिबे ना किछि तो उपदेश देइथिबे ना कोन से उपदेश केउठी अछि से उपदेश कोन केउठी अछि भगवान मोर मंगल पई तो देइचंदी ता विषय केते जण चिंता करचंदी जदि परसेंटेज देखिए हुए तो 1 कि 2% ही आसी चिंता करंतु एटा सत्य कि ना तो भगवान जीवन मंगल पे ए शिक्षा देथिले जते वैदिक शास्त्र सो शिक्षा जीवन मंगल पे साधु मान भी जगत वासी की सेही कथा भी प्रचार करंती कहीं ना जीवन वास्तविक मंगल पे जगत रे विभिन्न प्रकार मंगलजनक कार्य सब होउची किंतु वास्तविक मंगल हो केतबेले जेतो व्यक्ति भगवान सहित जुक्त हो जेतो वेदर नियम को मानिबो वैदिक विधि विधान के से पालन करिवो सेतो तार वास्तविक मंगल आरंभ हो से प्रकृत मंगलमय स्थिति बुझिबो एटा जीव बुझी परनी वर्तमान अवस्था चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रे से कथा स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट रचना करछंती ए जगत अवस्था कोन हेची ना वेद को केवल मुख ही समस्ते मानती किंतु वेद विहित कर्म समस्ते वेद निषिद्ध कर्म करे वेद निषिद्ध कर्म करछंती वेद विहित कर्म केही करनांती वर्तमान आपण चिंता करंतु वर्तमान भारतीय माने एटा विचार करिबा उचित भारतीय मन पर बहुत बड़ दायित्व भागवत में केते सुंदर कथा कहै छंदी ई मनुष्य जन्म जे पाइछि पुनी भारत वर्ष रे से साधारण व्यक्ति नुह तो संस्कृत भागवतम रे स्पष्ट से कथा रही छंदी लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथंचित् गंगम अजत्नतो नघ पादारविन्दं न भजत्य सत्मति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु केते स्पष्ट सूचना दे जाइछन भागवत ई जन भक्तंकर स्तुति जने भक्त भगवान को स्तुति करी कहउछन दे प्रभु लब्ध्वा जन दुर्लभम अत्र मानुषम अत्र भारत भूमि रे से मनुष्य जन्म पाइछि भारत भूमि रे जे मनुष्य जन्म पाइछि से साधारण व्यक्ति नुह बहुत बड़ सौभाग्यवान व्यक्ति जे से भारत में जन्म ग्रहण करे कारण भारत भूमि होछि आध्यात्मिक कोन कहछि आध्यात्मिकतार पृष्ठभूमि से भगवान जिते अवतार आसवे भारत में लब्ध्वा जन दुर्लभम अत्र मानुषम किंतु वर्तमान भारतीय मान स्थिति जदि विचार कर समस्त कथा को स्वीकार करेंगे भारतीय माने
ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଭୌତିକତାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦୋନା ବୁଡ଼ିଆ ନୀତି ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୋନା ବୁଡ଼ିଆ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ? ଦୋନା ବୁଡ଼ିଆ ନୀତି ମାନେ ଦିଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା। ଦିଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଯଦି ଜଣେ ପାଣିରେ ଯିବ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ମାନେ ତା ଅବସ୍ଥା କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ସେ ରହିବ ବୋଲି ତାର କିଛି ବିଚାର ଅଛି? ତା ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ବୋଲି କେହି ବିଚାର କରିପାରିବେ? ସେ ଯେକୌଣସି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟମାନେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଦ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ସ୍ୱାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ନା ବିଦେଶୀ ବକ୍ତା ସେଠି କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେ କମସେ କମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ଧନୀ ଜଣେ ଗରିବ, କାହିଁକି ଜଣେ ସୁଖ ରହୁଛି ଜଣେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କେବେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ଜାଣିଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଚିନ୍ତାଟା ଆସିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେ ସେ ଜଗତରେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ସୁଖ ପାଇବନି। କାହିଁକି? ଯାହା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ ଅତଏବ ମାୟା ତାର ଦେହ ସଂସାର ଦେ ଦୁଃଖ। କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଅନାଦି କାଳରୁ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସଂସାରରେ ମାୟା ଦେବୀ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାନ ନାହିଁ। ସୁଖ କିଛି କିଛି ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମାନ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ସମାନ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଏଟା ହଉଛି କାହିଁକି? ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ବିଦେଶୀ କହୁଥିଲେ ନା, ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରେ, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିକି ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଆଜି କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଯେତେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲି, ମୋର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସାଧୁ ସଂଘର ଫଳଟା କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସାଧୁ ସଂଘରେ କ'ଣ କରିବେ? ସାଧୁମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ସାଧୁମାନେ କେହି ମନରୁ କହିବେନି। ସାଧୁମାନେ ଯଦି କେହି ମନରୁ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ସାଧୁମାନେ କୁହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ। ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ। ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସାଧୁ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ଜୀବନ କଲ୍ୟାଣ ହବ। କାରଣ ସେ ସାଧୁ ବେଶଧାରିତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି କଥା କହିଦେବେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସାଧୁ ବି ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ସେ ସାଧୁ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏହା ଯେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ମସିହାର କଥା ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ, ହସ ବି ଲାଗେ। ଯାହା କବୀରଜୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋହାରେ, ଡର ଲାଗେ और हंसी आए अजब जमाना है यारे। ଡର ଲାଗୁଛି, ହସ ବି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛନ୍ତି, ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଭୌତିକତାର ସ୍ୱାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଭୌତିକତାର ସ୍ୱାଦ ବିଦେଶୀମାନେ ଯେମିତି କେବଳ ଭୋଗକୁ ଭୋଗିକି ସେମାନେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସୁଖ ଭୋଗିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବଣତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୌତିକ ସ୍ୱାଦ। ଭୌତିକ ସ୍ୱାଦ ବି କାହାକୁ ମିଳିବନି ଏତେ ସହଜରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଦ ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବେଦର ନିୟମକୁ କେହି ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କାହିଁକି ସୁଖ ପାଉନେ, କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଘର ଭିତରେ ରହିଛେ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ କେଉଁ ଧର୍ମଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛେ? ବେଦର ନିୟମକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିଛେ? କରିପାରିନେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ବାହାଘର ହଉଛି, ବ୍ରତଘର ହଉଛି, ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ବେଦର ବିଧିକୁ ଆମେ ମାନୁଛେ। ବେଦର ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେଟା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି, ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖାଯାଉଛି, ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି, 10 ଦିଗ କାଳ ସାକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି। ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଳନ କଲେ
କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପଟେ ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଭୋଜି ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ କେଉଁ ବିଧିଟାକୁ ମାନିଲେ, କେଉଁଟା ପାଳନ କଲେ, ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ? ଯେମିତି ମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଣେ ବୈଦିକ ନାରୀର ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବେଶ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟାଉନ ବଜାରରେ ଦେଖିବେ ସେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସିନ୍ଦୁର ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସିନ୍ଦୁର ବି ନେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ନାରୀ କହିବେ, ନା ବିଦେଶୀ ନାରୀ କହିବେ, ନା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ, ନା ଘରର କୁଳବଧୂ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ? ମାନେ ସେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସିନ୍ଦୁର ବି ସେଥିରେ ଥିବ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁ କହିବେ ନା କୁଳବଧୂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହିବେ? ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ ଆମେ କୋଉ କୂଳର ବି ନୁହଁ, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୂଳର ହେଇପାରୁଛେ, ନା ଭୌତିକ କୂଳର ହେଇପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି କ'ଣ? ନା ସୁଖ ପାଇବେ। ସୁଖ ପାଇବେ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଖୋଜିବା, ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ରହିଛି, ସୁଖ ଖୋଜି ନେଇ ଆସି ସୁଖଟା ଏମିତି ମିଳେ ନା। ସୁଖଟା ମିଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏହା, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଭୂମିରୁ ବିଶେଷ କରି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଲବ୍ଧ୍ୱା ଜନ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ଅତ୍ର ମାନସମ୍ କଥଞ୍ଚିତ୍ ଅବ୍ୟନ୍ତମ୍ ଅଯତ୍ନତରଃ। ଅଯତ୍ନ, କେହି ଯତ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆପଣ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଅମକ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେବି, କି ମୁଁ ଜଣେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି, କି ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି? ତ ଏଇଭଳି କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ନା, ଅକସ୍ମାତ୍ ଜନ୍ମ ହେଇছে, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ତା ଫଳ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମକୁ କେତେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସଠିକ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଉଠେଇ ପାରୁନେ। ସଠିକ ସୁଯୋଗ ଯଦି ନ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ। କେତେ କ୍ଷତି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଜଣେ ରାଜା, ସେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ତ ଯାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଟବଣା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାସ୍ତା କିଛି ନଥାଏ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନୁଚରମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଚାଲି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବାଟବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ସେତେ ଭ୍ରମିତ ହଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ସେ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ସେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି, କରିବେ କ'ଣ? କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ତ ବିଚାର କଲେ, ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ କେହି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜା ସେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରାଜା ମନେ ମନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତରେ ବିଚାର କଲେ, ଯାହା ହଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋତେ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ଘୋଡ଼ା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିଛି ନିବେଦନ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ନା ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ବାଟ ପାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ତ ରାସ୍ତା ସବୁ ଜଣା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାଜା ଗୋଟେ କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ସିଏ ତୁମକୁ ଦେବେ ଯାହା ଦେବା କଥା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ କାଗଜ ଦେଖେଇଲେ। ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଯେ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଯିଏ ଫରେଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶ ସେ କହିଥିଲେ, ଅମୁକ ଦିଗର କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ
କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକି? କାରଣ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଚୋରି କରି ଆଣି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କାଠ ଚୋରି କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କାଠ ଚୋରି କରି ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବା ଏ ତ ଖୁଲମଖୁଲା କେହି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଲୁଚାଚୋରାରେ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ କଲେ? ଗଛକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବିଚାର କଲେ କଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗଛ ତ ମୋର, ଆଉ ସେ ଭାବନାରେ ସେ କାଟିଲେ, କାଟିକି ବିକ୍ରି କଲେ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଚାଲାକ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ। ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ, ବିଚାର କଲେ ମୁଁ କାଠକୁ କେତେ ବୋହିକି ନେବି, କାରଣ ଏ ତ ବହୁତ ଓଜନ। କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। କଣ? ସେ କାଠ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, କାଟିକି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦରପୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଦରପୋଡ଼ା ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ସେଟା କାଠଟା ପୋଡ଼ି କଣ ହେଇଯିବ? ଅଙ୍ଗାର ହେଇଯିବ। ଅଙ୍ଗାର ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ କଣ ନା, କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଙ୍ଗାର ବିକ୍ରି କଲେ ଅଧିକ ମୁଁ ଲାଭବାନ ହେବି। କାଠ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାହିଁକି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବି? ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ଅଙ୍ଗାରକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଲାଭ ବି ହେଲା। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଯେମିତି ଲାଭ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଭଳି ସେ ଲାଭ ପାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି? ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଛ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏଠି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କି? ହେଇନି। କାଲି ହେଇଥିଲା କି? ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି କାଲି, ଆଜି ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ବର୍ଷା ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ସେଠି ବର୍ଷା ହଉଛି? ମୁଁ ନା, ଏଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। କେତେବେଳେ କାଳର ଗତି। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ସେଠି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ପୁରା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେ କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ, ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ବସି ପାରିବେନି। ସେ ବିଚାର କଲେ, ବସିବି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ବର୍ଷା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଠ କିଛି ନେଇକି ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକିଦେବି। ଏଇ ଭାବନାରେ ସେ କିଛି କାଠ ନେଇକି ଆସି ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ଦେଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ କହିଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଣ, ମୁଁ ରଖିବି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେ କାଠକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ କାଠ ଆଣୁଥିଲି, କେହି ନଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ କାଠ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଅଙ୍ଗାର ଆଣି ବିକୁଥିଲି, ତ ସେଟା ବି କେହି ନଉନଥିଲେ, କେହି ନଉଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କାଠ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ କାଠକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆଦର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ନା তুমি ମତେ ଦିଅ, তুমি ମତେ ଦିଅ। ଅଧିକ ଦାମରେ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର କରିପାରିଲା, ନା, ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେବି ଯିଏ ସବୁଦିନ ମୋଠୁ ରଖନ୍ତି। ଯାଇକି ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗାର ଆଣିପାରିନି, ଆଜି କିଛି କାଠ ଆଣିଛି, ଆପଣ କାଠ ନେବେ କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, କଣ କି କାଠ? ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରଖିବି। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି କାଠ ପାଇଁ? କହିଲେ, ହଁ, କାଠଟା ସେଇଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ। ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ଦାମ ଦେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଠ ପୂର୍ବରୁ ଆଣୁଥିଲି, କେହି ତ ଏତେ ଆଦରରେ ଡାକୁନଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆଦର ଡାକୁଛନ୍ତି? ଶେଷ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ହୁଣ୍ଡା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଯୋଉ କାଠଟା ଆଣିଛୁ ଏଟା କି କାଠ? କହିଲେ, କି କାଠ? ଆରେ ହୁଣ୍ଡା, ଏଟା ବା ଚନ୍ଦନ କାଠଟା। ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେନି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେଇକି, କଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ନାହିଁ? କହିଲେ, ହୋ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ତାହେଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କହିଲେ, ଏଟା କଣ ଏତେ ଦାମ ତାର? କାହିଁକି? ଏଟା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ। ସେ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଏହା ମୂଲ୍ୟ ହବ ଏତେ। ସେ ବି ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ସେ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ସାଧାରଣ କାଠ ଅପେକ୍ଷା। ସେ ବିଚାର କଲେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, তুমি କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛ? କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦଉଛ? କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ନା, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନା, କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି? ନା, ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଡାକ ମୋର ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ କାଟିକି ସବୁ ଅଙ୍ଗାର କରି ସବୁ ବିକି ଦେଇଛି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସେ କଣ କରିଥିଲା? ସେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାର କରି ବିକିଛି, କାହାକୁ ବିକିଛି? ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ସେ ଅଙ୍ଗାର କରି ବିକି ଦେଇଛି। ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ବିକି ତ ଦେଇଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ସବୁ ସାରି ଦେଇଛ? ପଚାରିଲା, କିଛି ଅଛି ନା ସାରି ଦେଇଛ ସବୁ? ନା, ଅଛି। ନା, କେତେ ଅଛି? ନା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ଆରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ଯାଇ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ।
एबे भी तुम्हें बहुत लाभान्वित हो। से चिंता कले बहुत दुख प्रकाश कर फेरिबे। तो कहवा तात्पर्य कौन आज्ञा? कहवा तात्पर्य हूँ भारत भूमि में जो मैंने मनुष्य जन्म पाई शरीरटा ये आम समस्ते चंदन काठ भाई शरीर पाई किंतु बिकुचे केमिति? चंदन काठ को व्यवहार करछे केमिति? चंदन काठ केते मूल्यवान किंतु ताको बिकुचे केमिति? अंगार करी बिकुचे। मनुष्य जन्म केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही मनुष्य जन्म कौन करबा उचित सेटा न करिकि आमे ताको पोड़ी की नष्ट कर दोछे। तो कहवा तात्पर्य एबे भी समय अछि। समय सब समय अनुकूल भगवान भक्ति करने सब समय अनुकूल कि जीव से बुझी पारे से भाव कौन मैं सुखी हेबी परिश्रम कर सुखी हेबी पाठ पढ़ी सुखी हेबी ज्ञान अर्जन कर सुखी हेबी धन अर्जन कर सुखी हेबी ना किए केते सुख किए केते दुख पाइबो सेटा केउठी थाए सेटा थाए कपाल कह जाए ना कपाल लेखन के करियो तो कहीं बदल पारिबेनी। देखो रामायण कौन श्लोक रही विभिन्न शास्त्र सब शास्त्र सिद्धांत हूँ सामान सब शास्त्र सिद्धांत गुड़ाक सामान। रामायण केते सुंदर श्लोक रही केवल रामायण नहीं महाभारत रही गीता रही भागवत रही समस्त वैदिक शास्त्र श्लोक हूँ सामान केते सुंदर कहे देखु सुख दुखे भय क्रोधो लाभ लाभो भय भयो जस्य किंचित तथा भूतं ननो दैवस्य कर्म तत्। सुख दुखे सुख दुख भय क्रोध लाभ अलाभ लाभ अलाभ मान क्षति। अच्छा एगुड़ाक समस्त लगी रही भव अभव भव अभव माने जन्म मृत्यु किए केतबेले केमति जन्म होछि आपण चिंता करना। आज आज गोटे दिन आज के तारीख 21 तारीख ठीक अच्छे 21/2/2025 21/2/2025 वर्तमान मुहूर्त रे 8टा समय रे वर्तमान भारत रे केते छुआ जन्म ग्रहण करथिबे कि नहीं ए मुहूर्त रे जन्म ग्रहण करथिबे कि नहीं करथिबे केते केते छुआ जन्म ग्रहण करथिबे वर्तमान भारत रे कहि कहि नहीं सेंसस डिपार्टमेंट रही से गणना करी कहे मु तो आमर जन भक्त थिले महाराज से सेंसस डिपार्टमेंट थिले पाखे अनुसंधान करते से कहते से समय कथा से कहते बहुत पुराना कथा भारत में से जहाँ गणना अच्छी से हिसाब से कहते ऑफिशियली प्रति मिनट ना प्रति सेकंड कहते 34 जन जन्म ग्रहण कर 14 जन मृत्यु ग्रहण कर प्रति मिनट कि सेकंड एक्जाक्टली स्मरण आसुनी से कहते। अच्छा ठीक अच्छे जदि प्रति मिनट रे जदि 34 जन जन्म ग्रहण कर प्रति मिनट रे तमाने प्रति घंटा के जन्म होचन तमाने गोटे दिन भीतर के जन्म होचन। अच्छा एते जीव जो जन्म होचन किए केउठी जन्म हबो किए केउ भली चरित्रवान हबो कहार स्वभाव केमिति हबो किए पाठुआ हबो किए अपाठुआ हबो किए धन प्राप्त करि परिबो किए धनी हो जन्म हबो किए गरीब हो जन्म हो ये जो विधानटा करूची कि एही जन तो तार नियंता थिबे ना निज इच्छा रे हुए निज इच्छा रे जेटा होंता ताले कोन होंता कहले जदि भगवान जदि समस्त से बड़ी स्वतंत्रता दे दे तुम इच्छा जोठी सेठी तुम जन्म होई परिबो जदि भगवान से बड़ी सुजोग दे दे जदि से बड़ी स्वतंत्रता दे देंदे ताले कोन होंता कहले जगत रो केही दुखी रुहंते नै समस्त विचार कर नामे मुकेश आमे निहर जन्म हो आउ सब परिवार सब मरि जाने खाली ताको हरिम छुआडा जन्म हो समस्त धनी होते भगवान से स्वतंत्रता काहू देई ना कि देबेनी सब जीव कर्मफल बाध्य एसे नहीं बोचंदी भव अभव किए केउठी जन्म हबो खाली एते ताने जो ये जो कोन गणना देखले एटा खाली मनुष्य मानकर पुनी प्रति मुहूर्त रे अपन चिंता करले प्रति मिनिट रे नयागढ़ रे केते पिंपुडी जन्म होथिबे केते पिंपुडी मरुथिबे केते मस्सा जन्म होथिबे केते मस्सा मरुथिबे केते जलचर जीव जन्म होथिबे से पिंपुडी मरुथिबे केते गछ बीजर अंतर्गत होथिबे पुनी केते गछ कटा हेउची तमाने प्रति मुहूर्त रे जो जन्म मृत्यु प्रति मुहूर्त रे चलछि
किए केमती जन्म हम किए केमती सुरक्षा कर कौन सी किसी हिसाब नहीं किसी ग्यारंटी नहीं एटा से कथा रामायण लिखते कहछि जस्य किंचित तथा होतम मम दैवस्य कर्मता जहा किछि जीव जहा किछि भोगुछि जगत रे तार कारण आज पर्यंत केही बुझी पारि नाहंती केवल गोटी सिद्धांत रे समस्त पहुंचिबे कोन नमो दैवस्य कर्मता एटा होछि भाग्य प्रभाव कर्म फल अनुसार विधाता को जन्म दियंती देखो ये रामायण कथा रामायण आप देखिए रामायण अयोध्या कांडर 22 अध्याय 22 नंबर श्लोक पूरा रेफरेंस सहित कहि दउछि आपण देखो रामायण पढ़े पूरा स्पष्ट कहि नमो दैवस्य कर्मदत् ना दैव विधान अनुसार व्यक्ति जो कर्म करूछि से कर्म फल हिसाब से होउछि आपण देखना जोटा जीव आसला देखुतिली आसला में देखिलु से गोटे कुकुर जाउ थाए एई तो कीर्तन चलछि हम क्रॉस कर आसिलु छोटे कुकुर पूरा दुर्बल छोट कुकुरटा पूरा रुग्ण देखा से हमर प्रभु कहले एटा मिठा दुकान पाखरे अछि ओते मिठा खाइके ता अवस्था आइछि बोल तुमे कि जानलो ना प्रभु मिठा दुकान जे माने जो कुकुरला मिठा दुकान पाखरे थिबे से मिठा खाइके ता शोरूम में झड़ी जाए मो जानि से कहले जा तो देखो से गोटे छोट कुकुरटे तार देह पूरा रुग्ण से जब मर जीव तार मृत्युर दुखटा ता मां भोगिबो कि नहीं को तापर जो से विच्छिन्न हो जीव ता मां को दुख लागिबो कि नहीं हम गोटे मशा को मार दोचे मशाटा मारले मशार भी परिवार रहिछि कि नहीं गोटे मशार परिवार रहिछि ना नहीं हम गोटे मशा मारले से मशाटा पुरुष ना नारी के देखि के जानछि नहीं जदि सेटा नारी हिथिबो ता स्वामी तो खोजियो नहीं कुआड गला जदि सेटा पुरुष हिथिबो ता स्त्री खोजियो कि नहीं मो स्वामी कुआड गले आपण चिंता करु गंभीरता से चिंता करु शास्त्र कथा केला केते ठीक आपण चिंता करु तले से तो खोजियो कि नहीं से तो खोजियो ना कम से कम अच्छा ताकू तो जीव से पाइबोनी से दुख पाइबो कि नहीं से ताकू जे दुखटा देइछि ताकर स्वामी स्त्री भितर जे ताकू विच्छिन्न करिछि से फलटा भोगिबो कि नहीं जो लोकटा तो मारिछि से फलटा भोगिबो कि नहीं तो ई होछि कर्म फल माने प्रति पदक्षेप रे जीव कर्म करछि कर्म फलटा भोगी जाइछि सेठे काहार हाथ नहीं केही कहि परिबेनी जीव काहे सुख दुख पाउछि केही कहिबेनी देखो सृष्टि केते विचित्र हम भाव हम सुख रही जीवा ये सुख योजना ना कोन जानि खाली दिवा स्वप्न होली दिन स्वप्न देखिया एटा कोन वास्तवता ना कोन ठीक से बोली कपाले जहां लिखाई छै सेटा हो हमें भाबी देल हबो मो सुख पाई केवल गोटी कार्य करिया उचित भगवान सहित युक्त होवा उचित नचेत सुख नाही जगत रो भगवान सृष्टि करछंती जे सृष्टि करता से कहउछन जगत रो स्वरूपटा कोन जगत को जे सृष्टि करछन से कहउछन जगत रो होछि दुखालय एठी सुख नाही आ तुम सुख खोजुज कोन मरीचिका पछरे दौड़ी की कहार तृष्णा मेंटलानी कोन मरीचिका तो समझे देखिथिबे ना पर दिन तो देखिए रास्ता ऊपर भी जल भरी देखा जाए पिछु रास्ता पर आपण दूर को देखिए लागियो सब जल पूरा आच्छादित होई रहिछि रोड ऊपर पूरा प्रतिबिंब भी देखाउथु ता पाखु वाला से देखि छै तो मरीचिका पछरे दौड़ी की केबे सुख पाइलेनी ए जगत रे से भली समस्त वस्तु कोनसी वस्तु एथे सुख दबो नाही सुख पाइबेनी जीव आपण चिंता करन के वस्तु पाइले सुख पाइबो कि ना बड़ पदवी पाइले सुख पाइजी ना के बड़ शिक्षित व्यक्ति हेले सुख पाइजी ना के बहुत बड़ धनी हेले सुख पाइजी ना केते बड़ व्यक्ति मानकर अवस्था कोन हिची देखंतु बहुत बड़ स्थिति जगत केते बड़ स्थिति पाइतला देखनांती हिरण्यकशिपुर स्थिति ए जगत रो एक अद्वितीय स्थिति माने ब्रह्मा भी जहा को भय करथिले ब्रह्मा तो बड़ दे दिचन हिरण्यकशिपु भ्रुकुंचन कला माने देवता माने थरहर होतिले देवता माने सब स्वर्ग रे जो छाड़ी पळै जाउतिले हिरण्यकशिपु अनायास जाई कोन स्वर्ग रे इंद्र को सिंहासन जाई बसी पड़थला धरणी मूर्तिमंत ही ताको समस्त रत्न दे दोथिले सागर सब रत्न दे दोथिले से प्रकृति को कंट्रोल करथिला कहले चले सुख पाउथला काई सुख पाउथला असतमति ए सब जे हम सुनछे पादार बिंदन न भजति असतमति सेथन तो प्रहलाद महाराज कहले हे पिताश्री आपण एते वस्तु प्राप्त ही सते कि सुख पाउ नाहंती मु देखि पड़ुछि वनं बदजत हरिमासे हे पिताश्री वरन आपण वनमु चली जानते वनमु जे कि हरिम को आसे तो बोलते गोटे छोटिया बालक
प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप भली एत बड़ शक्तिशाली व्यक्ति ये सुंदर शिक्षा दे पार्टी। ये हूँ वैदिक सनातन धर्म, ये हूँ कौन पृष्ठभूमि कृष्ण भक्ति भगवान भक्ति ये हूँ सार वस्तु। भक्ति को छाड़ी आम जहाँ कले सुख पाइबा जी जिते उपरक उपरक जी भौतिक दृष्टिकोण से बर्डन से बोझ से जंजाल सत्य। आप देखना पुअर चिंता ना बापार चिंता कहूँ साधारण उदाहरण पचार पुअर चिंता बेसी ना बापार चिंता बेसी पुअर किसी चिंता नहीं पुओ कौन पिंधिबो भी जानी बापा तापे चिंता कर कौन पिंधिबो कौन पिंधिले भल देखा कौन खाइबो को स्कूल रे ताको पढ़ेबी को ट्यूशन रे ताको पढ़ेबी से केमिति मनीष हो तापे बापा चिंता कर जी जते ऊपर बुझिबे ताकर सेति दायित्वटा बढ़े दायित्वर परिसीमाटा धीरे धीरे बढ़े हमको फैसिलिटीज मिल पारे किंतु दायित्व भी रही ना बहुत बड़ दायित्व रही आप चिंता करें मुझे उदाहरण दूसरी सार बसचंदी तहसीलदार सार बसचंदी सार चैम्बर देखिए बहुत सुंदर व्यवस्था थी पारे ऑफिस आप देखिए तहसीलदार ऑफिस रे पीएन भी अच्छी अलग कर्मचारी मैंने रही क्लर्क भी रही समस्त रही। अच्छा जदि देखा जो विचार करेंगे आप समस्ते सार भी रही सार आगे भी कन्फेस कर चिंता करेंगे पीएन जाऊँगी सका मैंने सका मैंने कौन सी बिफोर टाइम जाऊँगी ऑफिस खोलिया टाइम पूर्व जाऊँगी ड्यूटी कर बहुत परिश्रम कर अलग कर्मचारी मैंने जाऊँ टाइम जाऊँ कर्म कर। अच्छा सार भी टाइम जाऊँ कर्म कर बाह्य दृष्टि देखिले परिश्रम किए बेसी कर परिश्रम किए कर पीएन बेसी परिश्रम कर ना सी जीव सफा कर पानी आनीदेव सब कर समस्त जी जहाँ अर्डर दिखते से पालन करे जो मैंने अलग कर्मचारी रही क्लर्क फ्लर्क से बहुत परिश्रम करती जदि विचार कर सार तो केवल बस ना सार एसी चैम्बर बसवे बस भल व्हील चेयर बसते दरमा कहीं अधिक दि जाऊँ पाठ पढ़ते अधिक दरमा दिया ना पाठ तो केते लोग पढ़ते यहाँ उत्तर नुह ये कहे बुझ पाठ पढ़ा लोग तो केते अच्छे ना ना गोटे दायित्व दि जाइए ना नहीं सर से खाली से बसी ना दायित्व से रही अरे पीएन तार किसी ना से तार आराम परिश्रम कला से कौन शोपर सार शोपर समस्त चिंताटा घर सार ना नहीं सर सत कि ना बहु लोक दायित्व रही जी जिते उच्च पद को जीव से दायित्वटा रहे बाहर देखा जाऊ ना सी किसी कहना मेंटल एक्सरसाइज हूँ बहुत अधिक जोटा कहीं देखी पारती ना सी ही जानी टिके कौन है मैंने कंप्लेन पाखक आसो पीएन भी पचारे कौन है कौन नहीं पीएन को पचारे सार पाख आस सब कंप्लेन जी जो ऑफिस अच्छा ऑफिसर पाख सब कंप्लेन विचार करूँ फैसिलिटीज रही किंतु दायित्व भी रही तो मनुष्य जीवन हूँ ठीक से मनुष्य जीवन बहुत फैसिलिटीज रही अलग जीवन से फैसिलिटीज ना कुकुर गाड़ी चलाऊँच गाड़ी बस आजिकल आम बसौचे आम मनुष्यटा कुकुर बसौचे कुकुर मोबाइल व्यवहार कर टीवी देखुची कुकुर जाकि कौन भल भल जिन होटेल बस खाऊँ ना तो देखो मनुष्य के व्यवस्था मनुष्य बहुत कौन बहुत जिनस रही भोग वस्तु बहुत रही कि दायित्व भी बहुत रही ये बुझी जाऊँगी कुकुर कह ना तू भाग तो शुणी कह कौटी कुकुर को गोटे कथा अच्छी षंढ को भाग तो शुणे षंढ कौन भाग तो शुणव ना तो अलग जीवन से नहीं कि मनुष्य दायित्व रही मनुष्य मोर सफलता कौन एटा बुझा उचित मनुष्य विचार कर जानते ओडिया भागवत के सुंदर कथा रही मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान केवल ये गोटे वाक्य को जब आलोचना कर गोटे वाक्य मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान एटा ही 2 दिन प्रवचन मुझे 2 दिन प्रवचन कराई गोटे वाक्य कितने सिद्धांत रही भितर तो मनुष्य देह दिव्य ज्ञान मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखिकी भगवान संतुष्ट हे से तो कहनी कुकुर देह दिव्य ज्ञान कि षंढ देह दिव्य ज्ञान बलद देह दिव्य ज्ञान कह मनुष्य देह दिव्य मनुष्य बुझीब जानिब दायित्व रही ना से जीवन को केमी श्रृंखलित कर चिंता कर जो शुणुले व्यक्ति सुख दुख कहीं भोगुची कहीं जानती ना
कारण कौन ननु दैव कर्मफल तत् एटा दैव कर्मफल कर्मफल हिसाब दैव ताको विधान कर भागवतम रे तृतीय स्कंद भागवतम तृतीय स्कंदर 31 अध्याय प्रथम नंबर श्लोक रे से कथे कहैछि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टोदरं पुंसरेत कणस्य कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये जीवात्मा गोटे शरीर पाए कर्मफल को भोग करिया पाए केवल कर्मफल को भोगिया से जगत को आसता है कि आसता है स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसरेत कणस्य व्यक्तिंकर पुरुषंकर बीर्य माध्यम रे मातृ गर्भ रे से प्रवेश करिकी शरीर प्रति प्राप्ति से शरीर प्राप्त होई तापर जगत को आसे काहे कि कर्मफल भोगिया पाए आमे ए जगत को समस्ते प्रत्येक जीव ए जगत को आछन कोन पे केवल दुटा काम कोन होची कर्मफल भोगिया पाए आ मनुष्य मान को पाए द्वितीय होची से माने एटा बुझी कि कर्मफल रो बंधन रु मुक्त होबा पाए जब सेटा न करि पारले ताले पुणी बंधन तेणु भाव्य तो मुझे सुख रही ना सुख ना सुख रही तो व्यक्ति जाने निज स्थिति विषय तो से जान से शास्त्र केते सुंदर कथा कही अच्छा आपको बदल हम कि बदल हेबनी देखो केते सुंदर नैवार्थेन च कामेन विक्रमेण च आज्ञया सत्या दैव गतिर्लोके निवर्तयितुं मुद्यता रामायण श्लोक रामायण युद्धकांडर 110 अध्याय 24 नंबर श्लोक केते सुंदर कथा कही नैवर्थ्यन माने हमर जो कर्मफल रही ताको हम बदली परिबेनी आमे मनोभवन सुख पाई परिबे नाही केही बदली परिबेनी नैवर्थ्यन अर्थ द्वारा धन द्वारा कर्मफल को केही बदली परिबे कि बदली परिबे कर्मफल कपाले जहाँ लिखाई ताको कहीं बदल करिए कपाले कौन लिखाई शुणा कपाले कौन लिखाई जानते प्रत्येक व्यक्ति ठीक अच्छे श्लोक को आम आलोचना करवा आगे शुणु कपाले कौन लिखाई किए देखिए कौन लिखाई क्या कपाले क्या कपाले कौन लिखाई कपाले कौन लिखाई किए देखिए सी जाऊँ तार भी लिखाई तार भी कपाल अच्छे मनुष्य कपाल अच्छे कथा छाड़ आम कपाल देखो कपाल को आम समझते देखुचे कहार केते बड़ कपाल है जो देखि दोचे किंतु कौन लिखा है कि जानते ना शास्त्र लिखा है पांचटा जिनस कपाल लिखा है से पांचटा जिनस कपाल लिखा है ताको कहीं बदली परिबे ए श्लोकटा हम आलोचना करबा ए पांचटा जिनस कहीं बदली परिबे नाही कौन कौन पांचटा जिनस आयु च वित्त च कर्म विद्या निधनम एव च पंचैतानि सुज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना पांचटा जिनस कपाल लिखा है प्रत्येक जीव ए जेता सब जीव सब मनुष्य अलग जीव कथा छाड़ मनुष्य मान कथा पड़ी प्रथम होची आयु आयुष्य आयुष्य माने तार लाइफ स्पान केते दिन से बंचिबे जगत रे आयु कपाल लिखा है के केते दिन बंचिबो कि सेटा बेले बेले बदली भी जाए केमिति माने सेटा बेले बेले कमी भी जाए बेले बेले बढ़ी भी जाए जदि कपाल लिखा है किंतु कलिजुग प्राय कपाल लेखन हिसाब से आयुष के भोगी पाना कमी जाउछि कलिजुग प्राय आयुष कमी जाए पद्म पुराण कही कहीं आयुष कमी जाए जे पापिष्ठ दुराचार देव ब्राह्मण निंदुक अपथ्य भोजन शेषम अकाले मरण ध्रुव अकाले मरण ध्रुव निश्चित भाव अकाले मृत्युवरण करेंगे क्यों माने जे पापिष्ठ जो पाप करते कलिजुग आप चिंता करूँ किए पाप न कर जस्ट उदाहरण दूसरे पूर्व आम गोटे मशा को आघात कले मशा को मारिदे पाप है कि नहीं पाप तो है केते पाप है देखो गोटे जीव हत्या कले ता परिवार आम विच्छिन्न कले ता परिवार सदस्य मान को दुख देले केते पाप है देखो गोटे जीव को हत्या करने पछरे जो मैंने आमिष भोजन करुँच से जो जीवटा को मार दूसरे तार परिवार अच्छी ना नहीं सी विच्छिन्न कर दूसरी कि नहीं से जीव को हत्या कर पाप हो पाप कथा कहते तो आप शुणिले आसी पाप पुण्य
पुण्य नहीं पाप और प्रायश्चित मोर थिला यूट्यूब रे आपण बर्तमान से अच्छी नहीं हो जाए केवल पाप और प्रायश्चित 20टा क्लास थिला 20टा क्लास पाप कौन प्रायश्चित कौन से तो लॉकडाउन समय शिशु चलता लॉकडाउन समय तो विषय पड़ता से तो जो ऑनलाइन क्लास चलता विभिन्न शास्त्र सु सिद्धांत पाप कौन तार प्रायश्चित कौन 20टा एपिसोड थिला एटा को कहले गोटे गोटे घंटा भीतर कौन आलोचना करी तो पाप फलटा को व्यक्ति निश्चित भोगुची को कथा हम कहथि आयु आयु जे पापिष्ट पाप तो कलजुग कार होनी कहले हम रास्ता रे गला बेला बाल तळ जीव मरि जाउछन गाड़ी आसला बेला गाड़ी तळ केते जीव मरि जाउछन पाप तो हला अजन तो हला तमाने आयुष्य निश्चित कमियो दुराचार दुराचार माने आचार विवर्जित व्यक्ति सदाचार नुह गुरुजन को उपयुक्त सम्मान देवा उपयुक्त सम्मान आजिकल देखा जाउनी सदाचार कौन भागवत सब कहे भागवत कौन कहे सदाचार हूँ या गुरुजन को सम्मान देवा लघुजन को स्नेह देवा समाज सहित मैत्री भाव रखा यहाँ हूँ उपयुक्त सदाचार आजिकल से देखा निज योग्यता को लेकिन आम आमको कौन आम से निज गढ़ दूचे गुरुजन को सम्मान देवा बोली जाऊँच लघुजन को स्नेह देवा बदल शासन कर समाज सहित गोटे प्रकार जहाँ संबंध अच्छी पुणी किसी ठीक ठिकाना रहुनी तो सदाचार जो छाड़ दियंती जे पापिष्ठ दुराचार देव ब्राह्मण निंदुक देवता ब्राह्मण साधु संत भगवान को जो निंदा करती अपथ्य भोजन जो भोजन जार कौन स्थिरता न था आजकल देखुना मार्केट से कथा काली गत काली परदिन आलोचना होता भुवनेश्वर सब से तो मुझे देखी आसे शुणे कि नहीं विचार करी देखिए समस्ते पिन ड्रॉप साइलेंसली सुनते भुवनेश्वर बहुत शुणवे आजकल किए क्या शुणा आप बहुत भाग्यवान जो बस शुणुंट बहुत बड़ भाग्यवान ना आजकल शुणा कह कौन इंटरेस्ट भी रोनी सब सब तो मोबाइल धरले मोबाइल सब यूट्यूब कौन घाटी पकाते खाली जाल तो पकई कौन से इंटरनेट मान कौन इंटरनेट आम कौन इंटरनेट ओडिया कौन से अंतर्जाल इंटर मान अंतर नेट मान जाल अंतर्जाल हित समस्त छंदी होती जाल संसार पड़नी जालटा आमको पकई आम जाल हित बांधी खाली छटपट हो प्रवचन जी शुणुन से भाग्यवान देव ब्राह्मण निंदुक अपथ्य भोजन कहती भोजन श्रृंखला कौन आजिकल कहीं जानती ना भुवनेश्वर से कथा आलोचना होता भोजन श्रृंखला कौन मुझे कथा गोटे पॉइंट कहली भगवान जहाँ शिक्षा देते भोजन दृष्टि भगवान जो शिक्षा देते आम देखा ताले समग्र विश्व बोध 1% ही सक्सेस है 1 कहते जहाँ भोजन कर मत अर्पण कर प्रसाद सेवन कर समग्र विश्व में केते परसेंट लोग प्रसाद पाते प्रतिदिन को 1% मैक्सिमम आज बोधे शिशु भक्त भक्त मैंने ही भगवान को अर्पण कर प्रसाद सेवन करते नचेत समस्ते पाप ही भोजन कर आयुष्य कलिजुग प्राय कमी जाए समस्त कमी जीव भक्त मरी आयुष्य कमी अजाणत केते प्रकार ये होची जे पापिष्ठ दुराचार देव ब्राह्मण निंदुक अपथ्य भोजन स्टेशन अकाले मरण ध्रुव अकाले से मृत्युवरण कर कहवा तात्पर्य आमर या जे गोटे जीव मातृगर्भ आसे कपाल लेखा होता है 5टा जिनस प्रथम हूँ आयु आयुषटा लेखा होता है सी के बंचीब भागवत लेखाई जो आप देखिए दशम स्कंद भागवतम पाठ करेंगे भगवान श्रीकृष्ण लीला समस्त जानते वसुदेव देवकी जो बह होता से समय देवकी को रथरे बसईकी किए नौला कंस नौला किंतु जो शून्यमणि शुणिला से समय कंस कौन विचार कला अरे ये शून्यमणि जहाँ कहूँ मुझे बदल देवी शून्यमणि कौन शुणुते समस्त जानते शून्यमणि कौन होता कंस समस्त जानते रे मूढ़ कंस तू जहाँ को लेकिन जाऊँ रथरे एत श्रद्धा नहीं जाऊँ तारी अष्टम गर्भर सन्तान ही तोर मृत्युर कारण हम तो सी विचार कला ना मो आयुष को मुझे बदल देवी मो दीर्घजीवी सी मरबनी ये विचार करुँच तेणुक से विचार करता मरबे ना कंस विचार कला मरबेनी से समय से विचार कला कौन मूल माइले जीव से देव संगे कि पाकल ये मूल देवकी मुझे मारी दिए तार अष्टम गर्भ आसिले सीना मत मार मु मरबी ना मु अमर हो रही आयुष को से ओढ़ाई चाहिए से समय वसुदेव केते सुंदर शिक्षा देइछन्ति वसुदेव कंस को अति सुंदर शिक्षा देइछन्ति
मृत्यु जन्म बतंबीर सह देह न जायते अत्यवा अब्दसवंते मृत्यु वै प्राणिनं भुव। हे वीर मृत्युटा जीव सहित जन्म होइछि अर्थात कहवा तात्पर्य तार आयुषटा फिक्स से अत्यवा अब्दसवंते आज किमा 100 वर्ष पर से मृत्युवरण करिब निश्चित तुम बदल पारिबनी कहार मृत्यु केते बेले अछि सब लेखा हिछि कपाल लेखा हिछि तो कि बदल पारिबनी आपण चिंता करना जेमिति गत वर्ष ना पूर्व वर्ष हिनतला बाहानगर ट्रेन एक्सीडेंट हितला समस्त जानथि कि जानथला से लोक मृत्युवरण करिवे कि चाहितला ना से लोक जो जाउथले से माने जानथि कि जानना केतल कोन मृत्यु केमिति आसे महाभारत रे से कथा कहिसथि भीष्मदेव पांडवन कहिसथि व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति केमिति मृत्युवरण करिवो सेटा भी लेखा हिछि से केमिति मृत्युवरण करिवो से तो आसी पांचटा जिंस आमे तो वर्तमान आलोचना करछे आयुषटा कहार केते आयुष्य सेटा लेखा हेतै कपाळले एवं से आयुषटा पापर प्रभाव रे कमी जाए पुण्यर प्रभाव रे बा भक्तिर प्रभाव रे सेटा बढ़ी भी जाय पारे ताबे कि चिंतित होउछि तो के भाबे तुम दीर्घ दिन बंची सेटा आवश्यक नै से चिंता करे ही वृथा निरर्थक तार कोनसी मूल्य नै आयु द्वितीय होउछि वित्त धन कहार केते धन एनो कपाळे लेखा हिछि आमे चाहि कि बढ़ी परिए लोक भाबुछन कोन कि कଳି जुग रे प्राय समस्त चिंताधारा कोन ना अधिका परिश्रम कले सुखी हो अधिका परिश्रम कले अधिका धन प्राप्त कर दो अधिका धन को हासिल कर दो ना अधिका परिश्रम कले जदि अधिका धनी के ही जानती ताले जो माने बेसी परिश्रम करछन जे माने मूल लागुछंदी लेबर स्टैंड लोक माने से तो परिश्रम करछन हम ताको निंदा कर परियनी घृणा कर परियनी ताको कर्म फल से ताको कर्म लागि रहिछन तो परिश्रम कर जदि समस्त धनी ही जाउ थानते ताको से बेसी परिश्रम करछन धनी हो ना दिए हेबेनी कपाळ जहा लेखाय सेटा हो धन कहार केते लेखाय थाय कपाळ सेटा लेखाय फिक्स ताको केमिति अकस्मात मिलियो भी जदि एमिति भी लेखाय थाय काहा को अकस्मात मिल जाय तार लेखाय थाय गोटे सुनथि हमर भक्त कहउतिले से केरल ना कोन को साइड रोडे सर जानथि सर तो से सब जिंस प्राय जानथि से मछुआरा से जेतला माछ धरिया पे मु जने भक्त शुणी केतु दर्श तो मत तो न्यूज फ्यूज देखुना कि पेपर पढ़ुना ए कथा कहलु भी तो सर स्मरण आसी पारे से जन जाइथिले मछुआरा माछ धरिया पे से समुद्र गोटे पाइल गोटे वस्तु ताको नहीं आसथिले से गोटे बहुत बड़ पत्थर भली गोटे वस्तु तो धीरे धीरे से अनुसंधान कला पर से सब आसे सब भूतत्वविद माने आसिले सेमान ताको अनुसंधान कर देखले एटा बहुत बड़ मूल्यवान वस्तु तापर ताको केते तार मूल्य केते कोटी केते 100 कोटी टका ताको केते कोटी टका देकी ताको एटा बहुत वर्ष तळर कथा तो केते कोटी टका देकी ताको किनि कि नै तो से गोटे मछुआरा से एते कोटी टका हठात पाइबा से जानथिला न कपाळ लेखा हिताय कहार केते कोन धन किए केते पाइबो सब लेखा हिछि कपाळ आज काली कोन कि समस्त भाषा ना धन पाइले में सुखी हिजु ना धन पाइले कि सुखी होंती ना धन पाइले बरम टेंशन रे रहिबे धन पाइले बरम बेसी टेंशन आसीबो ए मझे गोटे कि जन मत भक्त कहउतिले कोन को जगहटा मु भूली से कहउतिले कि गोटे कोन सिक्युरिटी गार्ड ना कोन थिला तार कोन बैंक अकाउंट कोन 6 कोटी ना 7 कोटी टका कोन पड़ी आसला सर जानथि से साथ से गोटे कोन लॉटरी बांधिथिला लॉटरी ताको एते कोन मिलियो टेंशन से 7 कोटी ना 8 कोटी टका कोन से पाइछि से ना से सुख रही पहुंची ना ता परिवार सुख रहिछंदी ना केही सुख रहिछन बैंक वाला ताको सीज कर दिछन ता अकाउंट सीज कर दिछन ताको जहा धरा मिलिया था सेडे बंद कर दिछन देखो हम होजे धन सुख के दबो धन सुख दिएनी केही बुझी पारंती ना तो धन केते लेखाय से जहा कपाळे जेते लेखाय सेते से पाइबे अधिक परिश्रम कर धन मिल जो से मिले नहीं आयु से वित्त कर्म कर्म किए केमिति कर्म करे अर्थात कहार जीविका निर्वाह पे कि क्यों कर्म को माध्यम करिवे लेखाय से माने ता कपाळ लेखन हिसाब रे आज काली कोन कि अधिका भोग करियार प्रबलता नै कि व्यक्ति कुकर्म कर दोछि खराब कर्म को स्वीकार कर दोछि नहीं किए चाषबास करिवो किए चाकरी करिवो किए बिजनेस करिवो किए गाड़ी मालिक हबो किए गाड़ी ड्राइवर हबो सब लेखाय कपाळ लेखाय ये सत्य
आमे कि भाब्य उचित नुह आमे चाहिए आम पुओ को गोटे भल एस्टाब्लिश पर्सन करदेवा ना ना कपाल जहाँ लिखा है आप चिंता करूँ जब साधारण व्यक्तिर पुत्र मान जगत में बहुत बड़ बड़ उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति कि नहीं ना नहीं सर कि बहुत बड़ बड़ उच्च शिक्षित व्यक्ति पुत्र मान विपथगामी हो मोर तो जन सांग थे से कौन कह से सब कलेक्टर पुओ से मोर क्लासमेट सी जो प्रकार विपद मुझे देखी भाग या संभव कला मोर क्षति हो मैंने संपूर्ण विपरीत दुई तीन जन उदाहरण दूसरी माने मो अंगे निभि जोड़ा सेटा कहूँ आगे थे स्कूल एसआई पुओ सी भी ठीक से पूरा विपरीत से चिंता करी से स्कूल एसआई सी सर थे ये किसी परिवर्तन है तो हूँ कहीं ना कपाल लिखाई समस्ते परिवार भीतर समस्ते समस्त कर्मफल सहित संबंधित पुत्र मध्य पिता केति कष्ट पाइबे केति टेंशन नेबे लिखाई कपाल जमी आप चिंता करूँ तो लोक मैंने कहते कौन कर मोर सब ठीक अच्छे पुओटा तो कथा शुणुनि पुओटा तो बालुंगा होगा अरे पुओटा जब बालुंगा होगा आम पुत्रटा कहीं बालुंगा आउ जनकर पुत्र कहीं भल आम पुत्रटा कथा शुणुनि कि आम पड़ोशी लोक आम साई अलग व्यक्ति तो पुत्र तो पुणी कहीं तो सुगुणवान पुत्र अच्छा कहीं तो कथा शुणुंट तो हूँ कहीं कौन दोषटा कौट रही शास्त्र मुझे अनुसंधान कर देखुची कौटी कौन रही शास्त्र लिखाई मुझे पढ़ी आश्चर्य गली गोटे ग्रंथ लिखाई पुत्र जो जगत को आसती 7 प्रकार पुत्र आसते मैंने 7 जन व्यक्ति पूर्व से पुत्र ही आसे कह जाऊनी माने से पुत्र हिसाब से आसिकी आपणकर उपकार करिपारंती अपकार करिपारंती शत्रु भली कार्य करिपारंती साहाय्य करिपारंती संवेदना प्रकाश करिपारंती निरपेक्ष भी रही पारंती देखिए गोटे पुत्र थे पितांकर से किसी प्रतिक्रिया आसुन माने से किसी परिवर्तन होनु तांकर से निरपेक्ष ना पिता सुख सुखी होथियो ना पिता दुख दुखी होथियो से गोटे किंवदंती माता रही रहियो 7 प्रकार पुत्र रही माने परिवार भीतर समस्त रही कर्मफल को छंद छंदी सब रही कहीं क्या छाड़ी पारे देखना लोक भाव मो झील बाहर करदेला मु सुख रही झील बाहर करदेला सीना तुम दायित्वटा सीना सरीगला विचार कर झील जब कौन स्वामी तार जब मद्यपान कर झील को सी आघात कर दंड दौर आक्रमण कर पिता हिसाब तुम शांति रही पार कि तो बह कर दायित्व सरीगला विचार कर टेनसन मुंड सब समय भाराक्रांत अवस्था आसी जाऊँगी कहीं दोषी किए झील दोषी ना ज्वाई दोषी ना निजे दोषी कहीं दोषी नहीं दोषी होचे निज कर्मफल अर्थात निजे दोषी निजे एमती कर्म करछे से माध्यम आम कष्ट पाइबा जगत समस्त कर्मफल द्वारा बांधी जमी उदाहरण दिए सब समय पुत्र को जर हो शरीर अस्वस्थता जो से कष्ट पाँच खाया रुचुनी से शारीरिक कष्ट अनुभव कर केवल सी कष्ट भोगुनी पितामाता भी दुख प्रकाश कर पितामाता भी कष्ट अनुभव कर पुत्र अस्वस्थता जो पितामाता ठीक से भोजन कर ठीक से शांति रही पाना शांति शोई पाना नहीं मेडिकल जाऊँगी खाया पीवा ठीक नहीं क्योंकि रे कौन करेंगे किसी जाना शोवा भी ठीक रोनी मेडिकल कौन शोचन तार ठिकाना नहीं आज्ञा केते कष्ट देखो शारीरिक कष्ट जड़े भोगुची कर्मफल रोग जो भोगुची किंतु अन्य माने परिवार समस्ते ता जो से खाया पे ठीक कर माने पितामाता देखो शारीरिक कष्ट भोगुचंदी आर्थिक कष्ट भोगुचंदी मानसिक कष्ट भी भोगुचंदी जन बुझ तो कहीं भोगिले से कौन पुत्र को दोष देवे कहतु किए कह ना पुओटा तो एमती कष्ट पाँच दोषी किए पुत्रटा कौन दोषी पुत्र जो कौन आम कष्ट पाइले ना ना पुत्र है मध्यम कहीं क्या कष्ट दौना कहीं कह कर्म फल बाध्य नुहति निजे ही निज कर्म फल भोगुचे सत्य गोटे लीला हठात मन आसला कहूँ रामचंद्र महाप्रभु जो जाते वनवास करने तो पिता सत्य पालन कर समस्त दोष दौले क्या रामचंद्र महाप्रभु वनवास पक्षरे किए दोषी समस्त दोष क्या दौले हाँ कई दोष दौरान आज पर्यटन समस्ते कई दोष दौरान से देखुना ये जिते माँ बस आजिकल जिते कन्या जन्म होती भी कईके ना क्या दिया हो अच्छी भी किए कई थे तो
ଅଛନ୍ତି କି? କୌଶଲ୍ୟା ନାଁ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ କାହାର କାହାର, ସୁମିତ୍ରା ନାଁ ହୁଏତ କାହାର କାହାର ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ପିତାମାତା, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ନାଁ କେହି ଦେବେନି। ମାନେ କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ବଣ ଭିତରେ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶାନ୍ତରାଜ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଦଶରଥ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯିଏ ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଆଜି ଆସି ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି କୈକେୟୀ ଦୋଷ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ନା କୈକେୟୀଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିନା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସିଏ ବି ନିଶାନ୍ତରାଜ ବୁଝଉଛନ୍ତି। कोई न कहो सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगी समिधाता। कोई न कहो सुख दुख करी दाता। हे भाई, केही काहाकु सुख दियंती ना, केही काहाकु दुख दियंती ना। निज कृत कर्म भोगी समिधाता। समस्ते निज निजर कृत कर्म को भोगुचंती। जदियो रामचंद्र महाप्रभुଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଫଳ ନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଫଳ ନାହିଁ, ସେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା କହିଥିଲେ। କେହି କାହା ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁ ନାହାନ୍ତି। ଜୀବ ଭାବୁଛି ସେ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ସେ ଆସିବ, କେହି ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ ପହଞ୍ଚେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନା ତାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହଉଛି। ରାଜା ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଅମଙ୍ଗଳିଆ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜା ସେଠୁ ବିଚାର କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଲୋକକୁ କମ ସେ କମ ଏତେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବା। ରାଜା କଣ କଲେ, ଆଣିଲେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ଅବଜରଭେସନରେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ଦେଖିବା। ରାଜା ବିଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ ଶୁଣି ରାଜା ବିଚାର କଲେ, ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହବ, କିନ୍ତୁ ରଖିଲେ, ରଖି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହବ, ତୁମକୁ ଅମୁକ ଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆହବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବିଚାର କଲା, ଆରେ ବଡ ସମସ୍ୟା, ମୋତେ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦେବେ, ତୁମ ଅମଙ୍ଗଳିଆ। ତ ରାଜା ଏଟା କଣ କଲେ, ଦିନେ ସକାଳେ ଯାଇକି ଉଠିଲେ, ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସିଧା ଗଲେ କାରାଗାରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସିଏ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କଲେ, ପୋଷାକ ଧାରଣ କଲେ, ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଲେ, ପରିଧାନ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ପଗଡି ପିନ୍ଧିଲେ, ସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ସବୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ, ଜୋତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ବିଛା ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ଆଉ କଙ୍କଡା ବିଛା ଦଂଶନ କଲା ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ସେ ଦଂଶନ ପାଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ତ କଙ୍କଡା ବିଛା ଦଂଶନ କରିଛି, ରାଜା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ସବୁ ସେ ବିଚାର କଲେ, ଆରେ ସତ ଏଇ ଫାଶୀ ପାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଅମଙ୍ଗଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଅମୁକ ଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆହବ। ଫାଶୀ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଦିଆଗଲା, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରାଯିବ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ କୁହ। ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂରଣ କରିବେ? କହିଲେ, ହଁ ଏଇଟା ରାଜକୀୟ ନିୟମ, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତୁମର କଣ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କୁହ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋର ଏହା, ଆପଣ ଠିକ ସେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, କି ଅବାନ୍ତର କଥା, ମୁଁ ବା ରାଜା, ମୁଁ କଣ ବିଚାର କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଠିକ ବିଚାର କରିଛି। ତୁମ ଫାଶୀ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କର, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଅଲଗା କିଛି, ଫାଶୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ, ଆଉ ଅଲଗା କଣ କହୁଛ କୁହ। ସେ ଲାଗି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆପଣ ଠିକ ସେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଖାଲି ସେଇ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ମତେ ତ ଆମର ଯୋଉ କହେ, ମତେ ପାଠ ପଢଉଛୁ ନା, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମତେ ପାଠ ପଢଉଛୁ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ ସେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର କଣ ଏଇଟା ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। କହିଲେ, କଣ ଠିକ ସେ ବିଚାର କରୁନି, ତୁ କଣ କହିଛୁ କହିଲୁ, ତୁ କଣ ବିଚାର କରୁଛୁ ଠିକ କହିଲୁ। ତୋ ବିଚାରରେ କୋଉ ବିଚାରଟା ଠିକ ହବା ଉଚିତ ସେଟା କହ ତାହେଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ, କହିଲେ, ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତ ଠିକ ବିଚାର ହଉଛି, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଝୁଲିବା କଥା। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, କଣ କହୁଛୁ ତୁ ବିଚାର କରି କହୁଛୁ ତ?
ଜାଣିଛୁ ତତେ ଏହାର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଠୁ ଆଉ ଅଧିକା ଦଣ୍ଡ କିଛି ଅଛି କି? ମତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକା ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେବେ? ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ହଉଛି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନୁହଁ ଆପଣ ଝୁଲିବା କଥା। ରାଜା ପଚାରେ ଏଇଟା କେମିତି କହୁଛ, ତୁମେ କେମିତି ବିଚାର କରୁଛ ମୁଁ ଝୁଲିବା କଥା? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ। ନା କ'ଣ? ନା ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ଝୁଲଉଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ? ନା ତୁମେ ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ? ନା କେମିତି ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ ହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କଲେ? ନା ସକାଳୁ ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ମତେ କ'ଣ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦଂଶନ କଲା? ସିଏ ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକାଳେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦଂଶନ କଲା, ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଭୋଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୁଁ ସକାଳେ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବେଶୀ ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ କିଏ? କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦଂଶନ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ମୋର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ବେଶୀ ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ ମୁହଁ କାହାର, ମୋର ନା ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଝୁଲନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଥା ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଏଇଟା ଏ ଲୋକଟା ଏମିତି କଥା କହୁଛି। ପଇସା ତତେ ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ? ତତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବୁଝେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅମଙ୍ଗୁଳିଆ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବି ସେ ତ ଦେଖିଛି ନା। କେହି କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମଫଳଟାକୁ ହିଁ ନିଜେ ଜୀବ ଭୋଗୁଛି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ପ୍ରାୟଟା କେହି ବୁଝନ୍ତି ନା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ମତେ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ସେ ଦେଲେ। ନାଇଁ, କାହାର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେଇପାରେ, କାହାର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉନି, ନିଜ କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ଆମେ ସେତିକି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେଟା ଭୋଗିଛେ। ବାସ୍ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠି ସେ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଥିଲେ? ଆୟୁଷ ବିତ୍ତଚ କର୍ମ, କର୍ମ କଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କର୍ମ କାହାର କେମିତି କର୍ମ, କିଏ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ, କେମିତି ସେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହିଁକି ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବା, ବଦଳି ପାରିବା। ଆୟୁଷ ବିଦ୍ୟାଚ କର୍ମ, ଆୟୁଷ ବିତ୍ତଚ କର୍ମ ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା କିଏ କେତେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସେଟା ବି କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହିଁକି ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେ ଭଲ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇପାରୁଛି। କେମିତି ହେଉଛି? ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ପଢ଼ିକି ବି ଲୋକ ବିଦ୍ୱାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ କେତିକି ବିଦ୍ୱାନ ହବ, କ'ଣ ସବୁ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହାର କପାଳରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାଗବତ କଥା କହୁଛୁ, ଭାଗବତର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ସେ କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ରାଟ, ବିଶ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେ ହେଲେ ସମ୍ରାଟ। ସମସ୍ତେ ମହାପୁରୁଷ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଅତି ମୂର୍ଖ କହିଲେ ଚଳେ। ମା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯାହା ରହିଛି। ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟି ଗିନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯା ତେଲ ଆଣିବୁ ଦୋକାନରୁ। ମା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ପଇସା ଦେଇକି ତେଲ ଆଣୁଛି, ତେଲ ଆଣିଲା ବେଳେ ତେଲ ପୁରା ସେ ବାଟିଟା ବା ଗିନାଟା ତଳୁ କଣା ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଟି ଯାଇଛି। ସେଠୁ ତେଲ ସବୁ ବହିକି ଦେହ ସାରା ପଡୁଛି। ସେ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଜାଣିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତେଲ ଧରିକି ଆସିଛି, ଆସିଲା ସେ ତେଲ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗିନାଟା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଇଏ ମୂର୍ଖ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଆକୁ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ କରିଦେବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହଁ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା, ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ୟତ୍କୃପା ସ୍ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଦୀନତାରିଣୀ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଜଣେ ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ଗିରିକୁ, ମୁକ ମଧ୍ୟ ବାଚାଳ ହେଇପାରେ। ସେ ବହୁତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ କ'ଣ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇପାରେ? କହିଲେ ହଁ ହେଇପାରିବ।
से समय ठीक अच्छे केमी विद्वान हे नहीं आण देखिए पाठ पढ़ेल पाठ पढ़ा देखिए सी केमी विद्वान हो मंत्री जाकि माँ को कहले कहले माँ राजा तुम पुओ को लेकिन पाठ पढ़ाई चाहूँ तुम्हें कौन इच्छा प्रकाश कर सी शुणी आश्चर्य कले अरे मो पुओ को तुम के पाठ पढ़ी पारि न था जब राजा पढ़े मो पुओ को पाठ पढ़ेबे भल कथा नहीं पाठ पढ़ाओ राजा आगे आनी पाठ पढ़े से बहुत बड़े विद्वान हे विश्व वैश्य मान से सम्राट से श्रीमद भागवत प्रथम टीकाकार आस्थान एवं भी अच्छी जे जीवे देखिए जन्मस्थान मुझे कहूँ जहाँ कथा जन्मस्थान हूँ आप देखिए क्षीरचोरा गोपीनाथ बालेश्वर रेमुणा क्षीरचोरा गोपीनाथ से 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस मरई ग्राम आजिकल से गाँव ना मयूर ग्राम आम तो संकीर्तन में थिलु प्रभु तरुण प्रभुर सहित आम सब जाइए प्रभु नहीं जाइए से गाँव केत जा जन्मस्थान आज से भागवतम जो लिखी से स्थान एवं भी अच्छी आप जी जाइए ढेंकानाल कपिलास नाम शुणुथे तो कम से कम जाइए से कपिलास से बसी से लिखी भागवतम देखो जड़े व्यक्ति जन मूर्ख भी केमी विद्वान हो पार विद्या कपाल के लिखाई भगवान चाहे तो सब बदल जाए भगवान चाहिए क्या कमेबे भगवान चाहिए बढ़ेदेवे जी कमेबे से व्यक्ति से तली तलांत कौन अति नीच स्तर व्यक्ति जमी भगवान चाहिए आयुष बढ़े आयुष बढ़े परीक्षित महाराज मातृगर्भ मृत्युवरण करते भगवान चाहिए पुणी कृपा कर आयुष बढ़ाई भगवान चाहिए आयुष बढ़े कहार अजामिल महापापी थे कि भगवान कृपा कर आयुष बढ़े अजामिल चरित्र आप शुणुवे परवर्ती समय जो शुणे केमी आयुष बढ़ीगला भगवान केमी आयुष बढ़े अजामिल आयुष बढ़ी जाता केते वर्ष बढ़ता जानते 12 वर्ष 12 वर्ष आयुष बढ़ीगला जनक भगवान चाहिए आयुष कमी देवे आयुष कमी जाता महाभारत युद्ध में जिते जन थे समस्त मृत्यु समय ही नाला आयुष कमीगला भगवान चाहते समस्ते मृत्युवरण कर तेणु आयु च वित्त च कर्म विद्या निधन मृत्यु मृत्यु कहार कौटी केतेबेले केमिति हब से सब लिखाई ताकू कहीं बदल पारे लिखाई किए कौटी केमिति मृत्युवरण करेंगे से सब लिखाई श्री जगन्नाथ लीला रही जगन्नाथ मंदिर आप तो जानते समस्ते जगन्नाथ मंदिर को प्रतिदिन आसती सब देवादेवी मैंने समस्त दर्शन करते प्रतिदिन 33 कोटी देवादेवी समस्ते आसिक जगन्नाथ ठीक घंटी बजला जगन्नाथ दर्शन कर प्रतिदिन जाते समस्ते आसते दिने जमराज आसिया विलंब जमराज भी आसती प्रतिदिन जमराज आसिया विलंब एवं सी आसुच्च बहुत व्यतिव्यस्त जना पड़ुं व्यतिव्यस्त जना पड़ुं आसिक समस्त दर्शन कर केवल जमराज शेष आस तो जो व्यतिव्यस्त स्थिति को देखुं कि गरुड़ जगन्नाथ मंदिर गरुड़ अच्छा गरुड़ स्तंभ को धरी समस्त आलिंगन करती दर्शन करती गरुड़ पछपटे चैतन्य दर्शन करते तो गरुड़ देखुं जमराज विलंब आसिले भारी व्यतिव्यस्त जना पड़ुं पूरा मन तक स्थिर नहीं तो खाली चक्र खाली घूर माने सत्य जमी कि गोटे खोजुं भितर तो हठात देखी गोटे जगह नजर स्थिर हो स्थिर देखिए आश्चर्य स्थिर है पुणी किस रही पुणी चलिए जगन्नाथ दर्शन कले जा दर्शन कले दर्शन को जो फेरिले फेरी आसला पुणी से जगह देखिले जो स्थान चक्षु स्थिर था से जगह देखिले देखिए से आश्चर्य गले पुणी टे हसीदे हसी पुणी पड़ेगले जीवा समय गरुड़ अटकई गरुड़ तो बस गरुड़ सब देखुं जमराज आसिले विलंब पुणी देखिले एमती व्यतिव्यस्त हेले पुणी विस्मित हेले पुणी गले दर्शन कले आसिले पुणी देखिले आश्चर्य हेले हसिले आश्चर्य पचारे हे धर्मराज आप आज विलंब आसिले पुणी ये व्यतिव्यस्त जना पड़ते पुणी देखिले गोटे जगह को पुणी गले पुणी आसिले कौन घटना कौन से समय जमराज जहाँ कहले गरुड़ शुणिकी आहरी अधिक आश्चर्य एत सी आश्चर्यचकित हेले चिंता कर कहीं कारण गरुड़ को जमराज कौन कहले मुझे देखुली मुझे कहीं व्यतिव्यस्त होती कारण गोटे गप गोटे पारा को सी खोजुली से पाराटा कौटी अच्छी
ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯମଦୂତଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ସେ ପାହାଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ପାଉନୁ, କୋଉଠି ପାଇଲେ ସିନା ତାକୁ ଆଣିବୁ। ଯମରାଜ ଜାଣିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆସି ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନଜର ସ୍ଥିର ହେଲା, ମାନେ ସେ ଜାଣିଦେଲେ, ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଏଇଠି ଅଛି। ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି, ମରିବ କେମିତି? এইভাবে চিন্তা করে যাই জগন্নাথ দর্শন কলে, କହିଲେ ঠিক ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଖରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟମେବ ଆତ୍ମନାତ୍ମନଂ ବ୍ୟଥତଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ଭୂତ ଭାବନ ଭୂତେନ ଭୂତେଶ ଦେବଦେବ ଜଗତ୍ପତେ। ପାଞ୍ଚଟା ସମ୍ବୋଧନ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଭୂତ ଭାବନ, ଭୂତେଶ, ଦେବଦେବ, ଜଗତ୍ପତେ। हे प्रभु आपण ही केवल आपणଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। आ भगवान जहाँ को जणैबे, जहाँ पाखरे प्रकाशित हेबे, से व्यक्ति भगवान को जानिबे। समस्त पाखरे भगवान निजको प्रकाशित करନ୍ତି ନାହିଁ। गीतार भगवान कहते ना हम प्रकाश शब्दस्य जोग माया समाप्ता। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନା। ଯାଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରେন, ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ? କିଛି ମାନେ ଅଛି ନା। ଯାହାର ଭକ୍ତି ଜେଡେ ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଯମରାଜ ସେ କଥା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରିବି? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫେରିଲେ। ଫେରିକି ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ସେ କପୋତ ସେଠି ନାହିଁ। ସେଟା ଦେଖିଲେ ସେଟା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କଲା ଗଲା କୁଆଡେ, ଇଏ ଏଠି ତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା କୁଆଡେ? ପୁଣି ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଦେଖିଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ଜାଣିଦେଲେ, ଜାଣିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦଳରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଗରୁଡ଼ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଭଳି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଲା ମୁଖରେ? ତ ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ସିଏ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ପାଉନଥିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲି, ମୁଁ ବିଚାର କଲି ଇଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ କେମିତି? କାରଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କଣ, ଯମରାଜ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପାରର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠୁ ଶହ ଶହ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ନାଗସାପ ଅଛି। ସିଏ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏଟା ତା କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯମରାଜ ଚିନ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଏତେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟା, ଏତେ ଦୂର ଯିବ କେମିତି ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ? ତାର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅମୁକ ସମୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଅମୁକ ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟା ଯିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପକ୍ଷୀ ସେଠି ନାହିଁ। ଦେଖି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଜାଣିଦେଲେ, ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କାହିଁକି ହେଲେ? ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଜୀବଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମରିବା କଥା ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଭଳି କଳା ନାଗସାପ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶିତ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଗରୁଡ଼ ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, ମଥାକୁ ପିଟି ପକେଇଲେ ଗରୁଡ଼। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗରୁଡ଼ ଭାବିଥିଲେ କଣ? ଗରୁଡ଼ ଭାବିଥିଲେ ଏ ଜୀବଟା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯମରାଜ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ଭିତରେ ଗରୁଡ଼ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇକି ସେତେ ଦୂରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ସେ ଗରୁଡ଼କୁ ରଖିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମାନେ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯମରାଜ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ଗରୁଡ଼ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ବିଚାର କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଗଛରେ, ସେଇ କୋରଡ଼ରେ ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଇକି ଯମରାଜ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ, ଗରୁଡ଼ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ କେତେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ସେଠି ଛାଡିଛି, ଆରେ ମୁଁ ତ ନେଇକି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ତ ଗରୁଡ଼ ସେଠି ଯମରାଜ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ଶେଷ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ତୁମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି, ସେ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ।
आपण चिंता करना करमंडल एक्सप्रेस जो लाइन च्युत है जहाँ से एक्सीडेंट है लोक मरीगले से कौन क्या दोष देवे कहूँ क्या दोष देवे कौन कौन लोक पायलट ना कौन कहते जी चलाए ट्रेन जी ड्राइवर ताको दोष देवे सिग्नल मैन दोष देवे सिग्नल ठीक देखी पारे दोष देवे क्या दोष देवे कहीं दोषी ना जो से माध्यम होती मुंडे से अपवाद लगे से निंदित हेबे सेटा रहिबो ताकू से ताको कम भल से ताकू से अपवाद लगे एत लोक मरिगले ताकू दोषटा लगे ताको कपाल सेटा लिखाई कि जीवटा मृत्युवरण करेंगे एटा भी लिखाई तामाने सृष्टि जहाँ सब देखुं प्रत्येक जीवर कपाल जहाँ लिखा जाटा केवे अन्यथा हम ना जहाँ मैंने से शिक्षा दी जे कौन सी व्यक्तिटा बुझीपारती ना सुखे सुख दुखे भय क्रोध लाभ अलाभ भव अभव जस्य किंचित तथा भूतम ननु देवस्य कर्म तत् ये सब कर्म फल हिसाब से व्यक्ति भोगुଛି आपको कहीं बदल पारे ना केमी बदल पारे ना ये श्लोक में सुनते नैव अर्थे न अर्थ द्वारा कहीं बदल पारे ना धन द्वारा आम ताको बदल पारे ना कर्मफल को बदल पारे ना च कामे न कामना द्वारा इच्छा प्रकाश करी कर्मफल को कहीं बदल पारे ना विक्रमेण बल प्रयोग करी विक्रम बल प्रदर्शन करके निजर कर्मफल को किए बदल पार कहीं बदल पारे ना आज्ञा ऑर्डर देकी आदेश देकी कर्मफल को किए बदल पारे शक्या दैवगतिर लोके निवर्तयितुं मुच्यता कारण ये कर्मफल प्रदत्त विधान जहाँ रही कर्मफल जहाँ भोगे रही निवर्तयितुं मुच्यता कहीं ताको निवर्तन उल्टा करि परिबे ना ताने कहीं बदल पारे ना ताले कौन करिया कर्मफल को तो बदल पारे ना कपाले जहाँ लिखाई से तो भोगे पड़ो ताले करिया कौन मनुष्य जन्म प्राप्त होइछे सफल हब केमिति जन्म केमिति मनुष्य जन्म को सार्थक करि परिबा से विषय रे आसंता काली श्रवण करिबा तेणु समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आसंता काली अवशिष्ट कथा को आम श्रवण करिबा समस्त निवेदन समस्ते उपयुक्त समय आसी उपवेशन करेंगे एवं यही उपसंहार कथा को आसंता काली श्रवण करेंगे तेज विशेषकर केवल गोटे जिनस समस्ते ग्रहण करवा उचित स्वीकार करवा उचित एवं बुझी नवा उचित कलिजुग केवल गोटे मात्र उपाय भगवान सहित युक्त होगा भक्ति करवा और भक्ति द्वारा ही समस्त कर्मफल परिवर्तित होता है भक्ति कर साधन जहाँ भक्तिर साधन कौन भक्तिर साधन माने केवल गोटे कार्य भगवान नाम करवा उचित से भगवान आसी निजे शिक्षा देते कलिजुग कौन उपाय नहीं हरे नाम केवल फलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलिजुग केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम तेज से विषय में आसंता काली विशेष श्रवण करवा बर्तमान आप देखिए भक्तिर सत्संग नाटक भगवान किभली भक्त को सहायक होती साक्षी गोपाल नाटक दर्शन करेंगे तथा पूर्व समस्त मोर निवेदन समस्ते मो सहित दुई हाथ उठे प्रभु नाम कीर्तन करेंगे समस्ते कहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कलिजुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की परम श्री नित्यानंद प्रभु की प्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय वृंदे देवी तुलसी महारानी की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समस्त मंगल आनंद गवार हरि हरि हरि